دهل يرسل مارشال دشوق ليرمي تلي حوصر قوي حمصر حيشي وزق سيلا ولج الله دهلا بيركتي دويل ويتعان قيتر وين ما خير هوق دين وشكع وريسبوبليك يوغل خوچو كديرو رمزان حشسا قيقا بنا كورونا فيروسن انفكسن دو حالا مسرجي وكسنات يال يون بالخ وي غيرغر نش بقنش لربلي ترحم وكسنات يرن كورت عال شويو يتسمغر وي مخكا مسن ح داس تيرجتر دا كوفيد 19 اولشو تسمغر دو حالا وكسنات يرخلاتنا ديت سوي دولش تغن ستودي ليرمي حيشي بيحكن دا قوي بريداشن هوتن دل عادت دوشه دايما سنوي تيرشار ثاني وش بوزدر ثاني قمل دولار دقوي نخشي ريسبوليك правительством председателем заместитель Усмаев واخد حاجة. نخشي ريسبوليكين مكشل عائل شيران министр سليمانов الخان. نخشي ريسبوليكين كيغل غوچن правительством администрации ديدان يقرلين организация زعين شلاتوران департаментن ديرектор عبدالله أصلان حاجة. إشتا نخشي ريسبوليكين مفتين заместитель خبزيو عربي حاجة. إشتا Роспотребнадзоран نخشي ريسبوليك خولوج أرخلين كيغل خو تيرمولايوا ريت. إشتا كديرو أحمد حاج أرخلج نقتل الراديو كمباني ديريكتور شخيدو آدم حاج شو دريش مارش دوغل وزا سيلا ولج الله دالا ووش قيتر بيركتي دول دالت إحي بيركتي يلوي أو قري حلقة ويقام على العدو شواهد عش حيود واش تلو أردر سونا وين ما خارح هو ريسبوليكي حا أو برشتابان كيوغل اللي هو تنبول باش صعو شوت عقوي مخ كحق أثناء كورونا فيروس الحال حون ديك خوش خردو عقوي مخ أرى وقتنا سيارة هو رنيشي لا معد أوشتين درويت عقابول خهنس تيج أخبار هو بحندو تياحتنا الله تيدوزي تاواني حالها Assalamu alaikum. Sommaçal marşadol derege. Teçadar şiye la maha taqnaj dinado şiye la maadana ve patch ve kigel qodana dalazat obaldoytun Ahmet Hacı tirdin waha şiye sabukh bolş Ahmet Hacı şiyen alırq dana ve hal khilt emş naqshi bu bar sibri bigat qidek derge dana ve hal wel kigel yahtak sağlar khalq jobloş tak sağlar إباهندو أولدان تقرن جديان دانا وخلق جوابلوش باتش دانا دوي بوش تيشو دانا والله بالله تلا القديل تياقش دانا شاشية كلمة داريت دانا شيء خلق عند عجور ما دعلا أتصل خلق دوغلوش دانا أقصد دلا شيء خلق دوغلوش يتر دانا هنجول دانا بيريباليوشي قيق دانا أنت تلاشوا دانا يعني أنت تلاش لان زعم خيانة دايول شو قيش ده بس تانا لحشة تعول جن زبال جودة دايول تعول جن شرح ياخذ دانا إيش دعما يلا نيهو تريتي إتاب دان قوز لا إمور بين دانا وأدم يهو قبل دان وقر تويلك عندك بعض يكش بلن خويرش سو دويرش أرز توقي دان ناخي دويرش أرز دان أعتقد جدين حق خايد لا سناهيك دانا وقرص يحبليت كدانا ساعات صوت شو عدو عن قيجا دانا هيوتو عنهم شلون تعريت ديكي إلر هيوتو شو مش عنهم نو تعما أولي دانا وشيبير وات بيش بيو دانا بيجي يا شيء شو أيضا وكسين ودانا كرتشو شيبيل بودان تو مو بيري أبرزواتي بروداش تو يشيش إيه برشويتش بلاجيني تاني جدين روسيا إيمنا ديموغرافيتشكا بوليتيكا ألدان شيء برنامج يولش النسليني ويليشت ناقن داج ماتيرينسكي كابيتال ساعات دقو برنامج أدم ديابيتا يش بوليتيكا ألدان إيمنا ديموغرافيتشكا بوليتيكا روسيا فيدرالية دوختيش 25 года على شيء برنامج يقعد عايزون يات إنترس روسيا يتعني إنترسيات ويدانا هلك دا ونأبرت دانا روسيا باشا لا دقو دو تريتوري يقو سندل هقع دقو باخر خوي بيز هر باشا لريال ناقوستي بيز نخشيك أنت تملوي بميتشينا دانا يوجني روبيج دانا روسيا دانا لريال سندل روسيا بوليتيكا يات وي غير دا هلك دا ويباتش هيتمبولي ياسنا وهلك دا إبوليتكا ياسنا سندل كريك دوشي يدق دانا ويباتش هو أرز دق دويش دانا تدوينش دانا مثلا يتنش باشا شينا نا يتنا وكسين شين قوان عمل والجوا يتنا دانا سونت بيل قاعدين سوا يتنا أسيت شو حقيق دانا ده تلاقيواش دال تنان إذا يتنا سنا نين خوالر أوجل ديل يريو دانا بانش نيل دي ألدق إيش تالدو برينو تلنيات ويباتش قيقر دوق مساقا يتين شال ويباتش هانت احواتن شا ناقوس وشا تيش ميو شا هو مهك دانا شا قوان خو شا هو مهك يعيو وباغر خويا ويباتش هان ويباتش قبل ويشوك دانا سند اعواتن وكسنا تيجير يوتري على يسوق دانا
الواحد عشان ذلك سبيق قبيلة واحد عشان عمل عبيل قل داخل وان حاجة دير تحبول شيء دق ولا خاطر شيء يقول ديلا شيء جرجر كان هون سيد شينان هون سيد دين هون سيد بوش وين يقع خاطر شيء ما خوشن ديلا حق عمل حاجة دي دوز شرل سويا للحينان وكسين عيتين خلرق وش تاقي وين تاقي مصر يوت شيء خا وين دق ولا بق نش بق أصلا وكسين يوت شق بولش ديلا حوين مخار كرن فيروس أوش تلي أون درجة عندنا وين أوبر شتاب قالن تاقي شو عشان يوم أنت يشمل دلهم أنت أتو بيش حوا شو ريسبوبليك يقول خو كده رمزان حاجة تاقي سو أوبر شتاب قال شحنا هورني خاطر قال ديلا يوبر شتاب ودعوش بالبلغة لا تخل أرسون عليه يوبر شتاب دعوش بالبلغة تاقي ريسبوبليك يقول خو شو كده رمزان حاجة شين إذا كان ديقرش قوش دري هاي بلغ مو دعوش بوارسون الله زي دوز تاوين وقتاش أوبر شتاب تيل ناس عاش بتش وش هذا قحار أوجر خلق عن يوجين ويا ريجنالني دون فوند يمين أخمات هاجي كدير دون بلاغتيرتين فوند وتسوى ميلدينا شي مليون سو دون باكيج كاين زوين تيفرش دون مليون ما أحسنش دون دقنا وصل دين دق دون يمين وبتش حلقة بعد دون يوجن زي مالجن زان تا غير ما يتش غرانيج دا أولجي دون полностью район шкадона елта хума закупитин дона قطع إزام قطع مليون وقعت закупитин дона елта дон وعدين شوارت елта دوش دона وليبوم سوتشي وريسبوبليكا استيحة وباتش حوتس يتريول شاتر قوي ريسبوبليكا دينات عجوا دона وين مغا دona سيري بنغلاديش بيستقاشت دona وروسيسكي ريجون سايريج دona وانا أصل ديش حاول إنه باتش تغنى جديد إن أوبر شتاب قلنا هي أوبر شتاب سوق حيالي قلنا يول شيء دونا هينز قصة كميسيشن زريونش كها تسقيت شوي قيتا بيش كميسيشن دونا كميسي يقوشوا بلغلو مينستر دروا خليني MOD ويا دوخبين سوا دونا ساعات تجوا ناخ تسقيت شوي قيتا بيش دنيستي دي إيش وقت ناتي شيء دوش دقائق تيالدون تلفزيون عاشوا بريك سول إنترنت شو بيش بريك سول بقينا قيتم بي اشتغلت عن كيرتا يوش قيتم بيش تأخذ تدوي أدم على أنت يبغى بيش تقطع والله بس ريسبوبليك دالدك سبيق قبول واحد عجوين مخارج ويجها وريسبوبليك حارة دوز الأرها حوش بوال مقدود أقعدت بالش كده ويمخكوشنا بهيت خرب والله خيط سنة هو قيقم بربرا ويمخكوش كوير درا هو الله رحمه أسبيش بالقيقم يتحست ورمزان أغماج وباتش حدا قيقم بيردان وين قولا إتاب سيولا ليش وكسيناتي يتش وين قيرن بوتش وين أيحز وين يوخ كارنتين سيوجدان وين إيمنا يوخ يرجع بوغدان يولجن أنت تلاقي ما دعيال هيت سنتابر عدان يوخ دان أون درج دولار دان وين يوخ كارنتين شويتوري وين تك دعوالجدان شيء سو ستاب وزغلياتيش غرانيتشكا خلوقين دان تاعو برق سويك بلا شيء تقدون ويل تقص هذا تبغى يوم بيزن متكش بوشنوين هذا ماش يوم بيزن متكش بو شيء نان يلتزي تسوى أيتن يوم بيزن متكش بداني اون درجن جن إيش حاله ويتصدقش دان ديغر درق مسألة وكسيناتي إسحاق يرم باتشون أسين ديو الله جن نيس حدي على وكسيناتينا الجوزين تسونك شغل تنان سام شغل بريمير يقطع تنان تيا بريمير يقطع أسن سيمهول سيغ وكسين حقيقة يدغير جيتار أرز ديوشتانه وكسين تنان دو حريتا ياتسي بوشتان دينوس بينايات باتشوا وتيل جيب يلبا ويات بوش الغامسي بوش كاك تول كده أنا وكسين حمقات أسراز تنان وكسين يتنقلون أسبرزوات دوق ده خالقان دوق دكيو هنديتون دياز طيواش ودو توتو Да, следующий вопрос я бы хотел задать вам, Ильхан Абдуллаевич. Как мы знаем, вы министр здравоохранения по Чеченской Республике. И на сегодняшний день какие у нас вакцины и как они себя зарекомендовали вот по этому поводу? В Российской Федерации на сегодняшний день разработано 3 вакцины. И 4-я – это разновидность Спутник Ви, называться будет Спутник Лайт. В Чеченской Республике значит, 2 вакцины. Ну, все мы знаем про Спутник Ви. И 2-я, значит, Эпивак Корона. Значит, ну, в основном люди у нас вакцинируются Спутник Ви, порядка 76 тысяч человек на сегодняшний день вакцинировано, и более 1000 вакцин у нас Эпивак Корона. Значит, принципиальное различие – это, так скажем, Спутник Ви – это векторная вакцина, она сделана на основе аденовируса, то есть настоящего вируса, но который знаком организму человека, и, значит,
практически каждый год в течение несколько раз мы переболеваем ОРВИ, грипп, и большая часть вызывается именно этим аденовирусом, поэтому это знакомый человеку вирус, и этот вирус модифицирован так, что он является носителем антигенов коронавируса, и поэтому в организме, попадая, он вызывает образование антител против коронавируса и таким образом защищает организм человека. Что касается, очень много вопросов задают и в сетях, и кем и как доказана эффективность этой вакцины. Если предположить, что наши ученые, наши специалисты могут быть как-то заинтересованы, показать хорошие результаты, значит, этой вакцины, хочу сообщить, что есть, скажем, такое издание, как Lancet, которое является, ну, как конституционный суд, так скажем, в нашей жизни. И более того, редакторы этого журнала — это в большинстве своем американцы, европейцы, которые, как мы знаем, изначально настроены, так скажем, как конкурентам спутнику ВИ. И из их уст звучит об эффективности более 92%. Это даже больше, чем их собственные вакцины. Поэтому это объективные данные эффективности этой вакцины. А что касается второй, Эпивак Корона, она относится к разновидностям синтетических вакцин. Она, значит, образуется таким образом, что синтезируются белки, в ответ на которые организм вырабатывает те же антитела против того же коронавируса. Поэтому есть выбор. Конечно, более оптимальным является вакцинация «Спутник Ви», он дает более долгосрочный, более сильный иммунный ответ, но, скажем, в каких-то определенных случаях, при каких-то тяжелых заболеваниях можно и использовать Эпивак Корону тоже. Эльхан Абдуллаевич, по сравнению с зарубежными вакцинами, какие преимущества нашей вакцины? Вы знаете, вот совсем недавно был проведен конгресс в Европе, который был посвящен именно вопросам вакцин. Вы знаете, что в мире сейчас очень много вакцин, и производят его и американцы, и европейцы, и Индия, Китай, их очень много. И ну, скажу сразу, что победителем в конкурсе вакцин, то есть проводили такой конкурс, оказался американская вакцина Модерна, но второе место в глазах европейцев и американцев занял спутник Ви. Второе место при таком жюри – это сродник победе. То есть на самом деле об этом все говорят, и были очень много замечаний таких, знаете, не запятнанных политикой ученых европейцев, голландцев, американцев, которые говорили, что им абсолютно непонятен выбор Модерны в качестве победителя, в то время как спутник по эффективности и по низкой частоте побочных эффектов является лучшим. Это уже не мнение российских специалистов, я уже говорю о специалистах, которым как бы изначально задан фон как-то негативно сказать о спутнике Ви. И это у них не получается. Эльхан Абдуллаевич, следующий вопрос хотел бы задать вам еще раз. Сколько на сегодняшний день провакцинировано жителей Чеченской Республики и как проходит вообще массовая вакцинация? Вот это хороший вопрос. На сегодняшний день вакцинировано 76 тысяч человек. Я просто хочу объяснить, так скажем, доступно, что это значит. Вот в Китае заболевших количество чуть больше, 84 тысячи. То есть они приняли карантинные меры и очень жесткий карантин, поэтому эта цифра у них не растет. Из этих 84 тысяч человек погибло 4%. Это хорошая цифра. Напомню, что в Италии смертность была более 10%. Это означало, что из каждых 100 заболевших погибает минимум 10 человек. И вот что скрывается за этой цифрой 76 тысяч человек? Это означает, что эти 76 тысяч человек не заболеют. А вот если бы мы их не вакцинировали, и они бы заболели бы, ну, возьмем 5%, то погибло 3,5 тысяч человек. А из этих 76 тысяч вакцинированных мы ни у одного не наблюдали даже серьезного побочного эффекта. Максимум, что мы увидели, это поствакцинальное явление, это боль, скажем, в месте инъекции, которая проходит через день-два. Ну и температура у некоторых тоже бывает. Все-таки это аденовирус, и он имитирует ОРВИ.
в течение дня-двух 37-38 градусов. Это несопоставимо с теми потерями потенциально, которые у нас были бы, если бы эти люди заболели бы новой коронавирусной инфекцией. Каждому можно сказать, Алихан Абдуллаевич, это вопрос, если не провести сейчас в данное время полностью массовую вакцинацию, какие последствия нас ждут? Последствия следующие. Если не провести массовую вакцинацию, не достигнуть вот этого показателя в 60%, то это будет означать, что вирус будет жить среди нас, будет существовать и будет ждать удобного момента. Как только, скажем, коллективный иммунитет ослабнет, нас ждет третья волна. Третья волна со всеми вот теми последствиями, смертностью. Вы знаете, когда мы говорим о тяжести, о том, что новая коронавирусная инфекция – это страшное заболевание, мы говорим о непосредственной смертности в больницах. Но если сейчас вот посмотреть на сегодняшний день, то мы видим огромное количество пациентов, которые поступают с инсультами, инфарктами, с заболеванием желудочно-кишечного тракта. И 9 из 10 из них – это те, кто переболели новой коронавирусной инфекцией. И при этом хочу сразу сказать, что это не обязательно тяжело перенесшие новую коронавирусную инфекцию. Это пациенты, которые даже легко на ногах перенесли, но потом столкнулись уже с последствиями. Потому что сейчас новая коронавирусная инфекция признана всеми учеными, это не заболевание легочных, системы легких. Да, она отражается, мы видим пациентов задыхающихся, но это не болезнь легких, это болезнь сосудов. А это что означает? Сосуды у нас везде в организме, поэтому страдают и легкие, и почки, и печень, и сердце. И если на первом этапе, во время первого, так скажем, заражения, мы все видим легочные проявления, больные поступают в больницы, нуждаются в кислороде, то потом, у нас пока есть возможность год только наблюдать, мы сейчас видим огромный рост в несколько раз по сравнению с непереболевшими, рост заболеваемости инфарктами, инсультами, проблемы с нервной системой. Ну, я думаю, что у всех уже есть друзья, родственники, которые переболели. К сожалению, есть ушедшие. И я это, наверное, просто подвожу итоги к тому, что все уже знают и так. Поэтому заболевание страшное, и нам вместе нужно проявить гражданскую позицию, сознание. Вакцинируясь, мы защищаем не просто себя, но мы защищаем и своих родственников, близких, потому что, вакцинировавшись, мы закрываем, ставим вирусу шлагбаум, и он уже через нас не вакцинируется к тем же, с кем мы в контакте, а мы в контакте с кем? Это наши родители, дети, сестры, матери, ну, одним словом, близкие люди. نيريس هذا اللي كانت بيقام وهذا رغير خاطر أسلام حاش حبيك دلو درس وأنا وين مخأرة أحكي قول ديشو ديبارتامنتنا غنق عبوا بيش خزنة سنق عيو بيش صعيو شوت أحقاقية واشقي ورن كي كان بقي كان يقع مصج أغورة صلاة سأل ما قردو أش أغوة دلها إنا غنا وقتين بريدي خلر دو يتشي بول تعبول غني أش مو تعبيوش بشو بول خير الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرفنا برسوله عليه أفضل الصلاة والسلام بزسيل عوشدال ويتعنقية تشيد عضيل دالا ويدعس قاستر كن وحسن الناس قاستر دويل قوين أبشيستن أرجنزاتشا طبعا دولش ديالنا ومحكا 534 أبشيستن أرجنزاتيو دلاها أبشيستن أرجنزاتي ألشا ناخنا إذا هدوتي الله بيلغل داخل وردرسون يلشن عليه الصلاة والسلام شيء قميلها الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أسقميلو بيلغل هدوقون ألشا حميتشا ولا ودرجع ولا واتح وبلح ولا واتح حميتشا ولا دونا استق جيبل خلر بيلغل دوقتو ويقومها وينها أبشيستنك بوشو استق ميلو استقو وني ديكني ويدعدا تعلق تعستق يرتاح خل دول شومان اويلا خل شتون همان يستعوي شوات ملوغا داق لاسلو وش لازم بولش ديك شومان خسخيش وچوم لازم بولش دوتون ديره ابشيسن ارغزات الچه وي مخ عمل عشوغا سيغ خاطر ديچه شاوغ ابشيسن كوخون الچه ديك چون سمقصدولش وچون دوكتلوز شو قوم استغو الله elçe eni istat şabe gadik çun samuk dol wo çun dog losun elçe wayna epandemi khilçe wayn masan kha way ga khil bol singatam vezi sila washtal singat mahlar doil way vezi sila washdala isan dol bal nasha qiwayn ta madah kitil çundera tu awar belkhsh deshtu elçe tu awara belkhsh masar deshtu
ده الله يربوه ببيز آل تديش مصو قحيو شهون آلشا ديل قية بو شابق ومخكها وباخر خوي ويكوغل خوشنا بعد حجنا و تو آلشنا دعوت كيش و إذا ديل قية بو تون دير دين آغور خليلي أبشيستن آغور خليلي مينستيرس خليلي ويدمس خليلي شيء شنت أديك كندل ديقش شيء شنت أديك كندل ديقش شون بو خويا شيء دوس ديقش تغير طول والشتونها كيغري خل شابك شيء دي قرن تأتجنا بوغ بيش بو دلحضان اتوكسين الساحة استوى بچاس شيء دوغلوز شخلر اختر تاكازيك سمو القيقم بنويك تسوت احد المولها يقيقم ويخزق تسوت احد المولها هو بوغ بيربو اسبوغ احد المولحين تسالس حخيل بول اهتوسن اهتو اخير بو تحليك تعشيكو ياتسون الجا اوغور كورت دق ويقوم احدولش دو ويبرت خلري ويتسع خلر قيد عدلهم نشد المولها دال اهتو بيربو ويزي سيلا وش دال وين توفيق لويل ويزي سيلا وش دال حالق بالشونك لدوغ سن يوخي اخوات سن ناق واستيخلر دال حيق الايمان توفيق لويل اخوين نوري سيلا سلام دي كانت بيقم بويلة دقة رغير خاطر عربي عشق بيقد اللور درسونا وين مخاطر دحرت إديان دات سر اون بوصل نغ استوريحة تاق بيومر ديلير صلوات سلام مارشال خيلتون اشت ميتها ليقلو ديش بحان اشتبه شخص وين تاق اشت دريك تسونا ديك دوزي تاوين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى بعد مزيء سيلا هلورش دالا ليلوش دك شيء دعدوله شيء دعدوزك ليلو بربع ملاينا قيت مخل ولش دالا وشي ويقتان وش قيتر بيركة دوله وقنا با عندنا وقومنا يقسمو خليتوله خندول شخلر دلا أتشنلر دل كيتشن با بعنش ليلو دال قيتم حيق اللويلو تغنا مسارة ويسقط تشتك على زنبوت تعاو جنبو هون دالش وي قومخ وقرا ووتشي شوتك تعاولنا صنغش خلي شوتك صنغش خلا إلا زرشيس داليلوش مصو هسمي قاتش مصو دي غي قاتش جمچنگا وقچنگا مساندا قاتش لزر دوار مسيري سنگا تنبوار مسيري عوجن بوار هاقا هقنا بحان تليليج ويدولش دات تعلق تاتسم قريات داليوس وشين درب دوش درب ليل ديلش الله هاي قرآن أهل الإلش نوشين دش عدارين ديلي سلام مارشال نجا حسن وين دحرت دور شينخ خلادر قير ميدر هنداش عرب شمالرة الإنسان عدو لما يجهل مصو أدم شين تدوي شو من ماستغوا دحرت سمقرن اشترين سأت ميهنا سليلوش خلدول بانشنا اتسبوزرنا سنال دولهما مسيري قيت مي أوشاء عيشنا واحد اللي سن سيني يسي قاچن بولش سن يولو دوز دي اشترون دوز در تسخلر بهان دولشت هنا سن يقوبل دين هاياتsa اتشاق داق كاستح كرس دولش دق بشبو دلا هويا دي خلق لالق اوتسن قويلاين دا ايشوش داكا ايشوش شيچوح شيخ يحق دلج شي دا ولا نان لا يش لا وش ولا دوز ولا اسنو دا هادويش يحيل دي دال قيقير مدولش وندالش هايدي علرت دنا يحيى حكيت شو اللي هنا نقول شيء حبها عندوش سأقول شيء اسمه حقان لدو دولش قيمة جواب تيو دوش قلش دقم دويزة الله والديش تو جيب الله دو عند تاختهن يلشون ديلي سلام عشرة زون شيء داش عدالينا نجح سنة إقبالا أن بوصل ناع دحرة وتنسى وقت بدر ما تصل شيء يلش ديلي سلام عشرة زون سو هجرة بريت طول شرح حتى كان عمر ديدر يسهل سنة بتشولش زمانجا إنز بين مسانا يوشل فلسطين اتسان قوشود الله يون صولد أشياء ما قاتشيون اتسان أون الله يدو قوشدا أتس أون أخلاش أدم الله غسن وعيكش أخصو زمانجا نريغل المدينة تيرا حتى كان عمر شيء
ناوستي برش شيء موقعنا تجرا حوش ولا يلجن صحابي دعاء قيتي اشتشي مع أندو أولزو أندو ألشي أدم غسن وهاي يكشلش دول سونغ شخلش دول تاق دقول شين قون دابول شاك دقول ألشي تاق اتسح أول سارشت نقع سنة شيء إنسان مخكا أندو أل خج أتشو مغولش نقع سنة شيش دولش مخكا أن درجنا أتشور آرام دولش يلجن دشنش دوشين خز أولزو تاق يلجن دشنش اشت ألغلشي عمره ديل ريسولزنا تشو تسويج وغوغ ستسن بيشي تنقول يلجن صاحبه وديل قيوله وجهه حوات شو قيت شو على مقدر دازريت الدلح ديل قيول دولش دوغولت ويمسو بعنشا سؤال هذا بيستغل شهر مسار عندي سادسين لا العالش ولا باتشو مسو بحن ليلنا يونت دوغشين ليلنا وي دقة أوش دي التلاوي دقة بيشنش سماء يعني وي دقة وي ناواستي وي بيش بش وي تارخ داخ يدا شو لازم يدو أوج ميدو السورة وي تشق دولا شو زلو تشق دولا إنس قوز لو تشق دول ويقع إيمان تأردوتي ويقع موكش الله تأردوتي ويقع صبر تأردوتي بوخش سجت شو دالا شيخ إيه تمس عالش وي باتش أق تون سجتر تون سينجتن بوق بهون داشي قال له دادش قيمتنا وي مصو شاشي دو جواب تلج والغير دو دلا وي مسار جواب تل دي شوي تون دير تون سينجتم ألسم تون قيقم لازم تا أوجمان تا بشي خلق بيشبو هون دادلو قامنش مخكش تجا قوش تجليرش تكتون قوشتو وينجل ألسم خوشتو تون دير تون قيرم صوب هون داشي bu sobnaxa ovşit bezersa qahyetersa qiyeten barsa çadiyaqsan bu Allah yalışdan deyil selam marşal üçün diyas ameje laziyaj derige diya mejin saxillas dagro yoç na bir sotsiyaş saxulan gola işte bu solbş nahiye هم قاش من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم بوسل جناية هم قاش أصنع بالز قاشك يبوسل باوات الله يلشن ودنيا هي ما أحمد شوال عبوسل وشتاجي سينجتم قاش سينجتم شيدي يخشق باقي أصلا شيء دول أرسنسا متر ولا أجر على السماء ولا دنيا دقيقة باش عشوة باش ده العرش ولا تغنى هورنا خادش تكودو عشي يلا ليرش علم دولشار قيتم بولشار دنياش أجر ببوخش بولو ليرش جوزنش باش حلقش تلم بين للتالتين شقيقن خلش إبهان ليل دي بوخش ديلا خلش وزي سيلا هو يلشاش ديلا سلام مارشال هلزن إبهان ويليليش وتسمبن أز دوخش لزن أز بوخش سينجت مخ ويحلق دور دبوخش خلشي إبهان ليل ودال قيتم حيق الله الهورنا تول سونخا بوسل بن شريعة شادوخ شينخا بخيهملر داش داندو بخيهملر داش دينلر داش سلر داش حيقلر داش سيلر داش داخنيلر داش بخيهملر لر داش داندو بوسل بن شريعة أس بخيهمن يقدو يجدو سكالر داقر هورنا سكالر داقر تحسا ويكالر داق وينسقاتش هر آدم زرية شادك إلى داقن جلالي وين يتحسى ويكالر تصدق دلشي وي بهان دولش يدلرتن بهان خواتتشي هدرجي آدم زرية دين شو قخلش دوين أرزابريات أربيكش بات ويقمح شق دولادو ويسمها ليشتو تواش ماستو آدمي موكشل لين دهالو ويببيش بل كيتشم ويدبينا كيتش دهال هيتيشتو دال بو وزي سيلاويزا استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي إيمان أهل ليل ساعين إلش باقين بوسول باهل بوسول بن ليل درح إيمان أحساد الأهل شيوك قيق شابوش ديل هالشي شينا متأخل شي إلشنا متأخل شوخوش شاشين إخواتين هلو كيقل وشنا متأخل بو إلشنا بو ديل السلام مارش هلسنا من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني شيء إخواتين هلوش كيقل وشنا متأخلق الشين متأخلق وبو إلشنا ديل السلام مارش
شين إخواتين غولش كيغو غولش المدعى تغلق إشين عيسى لقوبا أق ويديشتل همانغا ليلوشتل شمانغا أق ديغ دالجيرك لقر محبوسن هذه ديغ ويكرا دات إسا ويكرا دات ويقولنا دات أتسنا يهلك دايشات ويديغن زيدشتل هم دايشوش دات هم دالش دال بو وزي سيلا واستعيذ بالله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما شيء دوما شيء كيغ دوي اندل بانش مليل دي إديل شو حقيقة موبا أقول درجة سماء دول سمي دولش قيت ما دولش باخر إيلر بوش تموت إيلدش والحالشر حقادوش إيش إيلر باخر عدادة هون دالش دال ما بقى يجي سيلا واستعيذوا بالله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين غي إيمان أهل شين سا تلخن خبر داش سا ويانا انت واتس يوش حدا أيتي مع تليفون شما دا أيتي خبر إيلدش يتلخن قميل دوش سا ولا هاي الدودات حال حوس خو شنتيح ويخاتي مثلا مولخ نهضل درد نهضل ليش نعم هاي شوات شركة قاعد شيء دار وزن دادل از جوز له قاعد ليش ما باي وقاعد خاتش عندوش ما ده جين دارات ديزه خوچن خات هو خا اشتات سخا ارت زونت اتينا اشتغل دلك ديتا اشتنا عن زيدنا سولتي هاش دين دول شمانا شو يعاش تردو دوه كودردو بيت مدار دوشم بو شين سخا ارت تعما ديتن أصنع بلتيشم دا باقن أص دردنا بلتيشم دا باقن تانش وعاهنا تعشين لوش الكبيك باندوش تخبر ديتن تعود الخبر ديتن نخ أصنع بلتيشم تير حقيقة تنخ شين كبيك يات حقوق ديتن دول خبر باندوش نيخ تيشم دا بالساري ما توات ستوات سول دا إنه لح وشابك تسوني عند حرش ما بوش خان دودوس قيمة يا سوجت المديس دال دع الوقت مديس قوناش شالير وخادير شابير الشادال دع الوقت بيجي خادير شادال دع الوقت أص دال هالغا يلشن هلاش شوطل ديزي خادير شاليرين دول شمان شاديتين دول شمان هقام مي بوردو تيجا هوالو ترمامات تيجا بيت مور تاوردو ميجين شري خبر دوتشش ايردو اش هندوشين تيشرو شاكل على ما وريدو تخن مصوما ديستغليتين هلولش دال ديستغليت تشوش تاشير دو ميجينش شام شوك العرياغيات شوالي جوجا دي سيغيت بوخشا دياغ هذا ماشي ميجينش دوغر دو سدينا قيت من هلولش دال عالش دويلة لر دويلة هو تسمقر ودعبحناش شوي غازوات بو شي بولشان غازوات دورجه بولش دال شبا داي بويل قيت من هلولش دال بو بيسنشا ديالها ما دويلة وين دال عالش دويل دال تحبيت كيف سيل عربي حاج دال دي كان سبيقا بويلة تغنى واحد حاج تشيق أمي خيري تغن درج نقل مقرد وينا واتساب قيول خأمي غيرش قالواني وقتنا تديكيات تشيبيروني وقي بوشة تاقتنا غوين مخار إيلدي تقول تنا إبقى دلاتات ساشين خاعت سخاعت حانس تجي حقا شيء مزيد تستجد عقودو اشتدو بوشين بيلقل خوش توش تلا حقان دوردوس قيمتنا هور هم خوي جوابتو ديش خلرا عوين بيلقل داق دايريز غيلون داق عربي حاج وين مخار بوصل دين أورخلا خزنا يقسم بول بيش قايوك سحيو شيخ وين تأقدق حولا عشوق تعنقية ترشبقشنا تقان وش تأقوني عدقنا خليق وين وقريء تأق ريسك إردق ويا وقريء تسمجر قيرن بوش نابوت تأق وتناخي إشتاء وكسين مجش خلر إقايق وش هو بوش دعوش دينز مرزو يك دينز يوريك بوصل مصو بوصل بين دال نعم يقدر إنسان دوينا أصدق هيك مصر بوصل باودلا شينا شاقول نديل وزري حاجن أصديل حقير الصوغل إشتا قهويش استها علمانس قهويش بش خبوش حال دوينا بود أختان وين ده صوتش داس دوجر دوش داس خيدر دوش داس ويلتي هان عداديشتو مصر همان ده سمويت شجع سم خلش سمويلش لدر ما خلص باش وك حقيقة شوك دال عالش وك ويبتشو أقصدها قهويش حدوش تو دق شيء ويلشان تغورتا تلوش شيء ويلش
ليش وتلوش الشيء ولاش يكشف ولا تلوش عندنا ديشنا علمنا أرسم بريلا بال بلا عندنا شيء هو خلا إني أتاك ليش أبيش تنمرشوا شرجوش يكشف دانيس ويش چون كانت ولا يلا إيش جين أهلا شتيت بوخش أتسمع ويلج أتشوت بيالخش وين دينش دقهم شلو داشنا علمنا وتسهجيشات اشتغل لك شيء دامش هل هذا احنا لا بات يا شيء دامش كل هذا غيتنا بات وين خادي يشتكودو علشي يلصم على دير السلام ما شغلتنا من أكرم عالما فقد أكرم الله ومن أكرم الله فقد أكرمني ديش تقليرم بينك ديل ليرم بينو ديل ليرم بينك شيل ليرم بينو على إرشنا إشت ليرم زبينك ديل ليرم زبينك وديل ليرم زبينك شيل ليرم زبينك ويغوشي تسخل جيش وجدو دقيق إزكم دوتيها يغوت أقا قيقا بوق ويباش بك أقا سيميخ الهار تاجم بانش لي الهار أقا شيك دادو يشتكيت تنقا من دو ماما تار أقا شن وين زيني دو ماما تار أقا نيس قيتا قيتار قيت مخلوش دار نيس قيتان بويل ويا أوش قيترش دو أقا أوش دقدو لرش دو دين أرخليشا أقا بقي شاتا كيكي شاتا مصو يورتا إمامش أقا مصو كواشكا بولق إيدنش ديدوش بيسا يوش قهيوكش بو إشت مصو نوخشي مصو نوخشي بوسول با أدمال شيكي هادو الأدم هو بلغنا أقا السما دال قيتن بولش قين هيك محداله قي سودو غيلا دال دي هي بركه ويل مصو شاشه وول شقه شوي خاوين دلا وتعجم القي سم دولش عن سمويش عن دال مولا دال عالش دي دو الله دوك تيش دو دال دي بركه تيل ديريس خل 14 دال دي كان سبيق قبيله تاع روغير خاطر ريت حيق دال اوردرس وانا وين مخار تغن لجدين حقو توغي خل مقبو غشاش تاع قميل شيخ خزوين تاع قتغنا وقتنا تير حولنا مس غوات ونشبل شوي وتشتو وين وقتنا تاع قملغه ما يشمل دلهم دولشتو وين. Третья волна, она, конечно, может быть холох толгой хилых тырлагун дальше. Даюл щелхан — это период отпусков, это период активной миграции населения, это период летних каникул. И те возникновения вот этих вот британских штаммов, индийских, бразильских штаммов, то есть если у нас эталон штамм, за эталон штамма мы берем уханьский штамм, китайский штамм, то вот с того момента возникновения этой коронавирусной инфекции появляются все новые и новые штаммы. То есть вирус мутирует. Исследование этих вирусов говорит о том, что британский штамм и индийские штаммы, они намного контагиознее. Британский штамм, он не такой агрессивный, не такой злой, но он заражает большее количество людей. И у нас, к сожалению, сейчас на госпитализации именно с пневмониями находится 10 детей. Ильхам Дулаевич меня поправит, если что, даже в разгар пандемии у нас не было проблем с детьми, у нас не было детей с пневмониями. Это были очень редкие случаи, и это были дети, которые уже имели какие-то свои основные заболевания. А сейчас мы наблюдаем, что болеют дети, и болеют дети, есть даже К4, да, 4-я стадия поражения легких. То есть это о чем говорит? О том, что этот вирус очень активно вовлекает в этот процесс все большее и большее количество населения. О готовности медицины, о готовности, о наличии вакцины, даже я не стала бы эти вопросы задавать. Медицина у нас к этому готова. Сейчас у нас развернуто 150 коек, на больничных койках у нас находится только 116 человек. Я бы хотела задать вопрос населению. А население готово к тому, чтобы снова уйти на самоизоляцию? Мы все говорим о каких-то отдаленных последствиях переболевших коронавирусом. Но вот та самоизоляция, которая у нас была, которую мы вынуждены были ввести, чтобы не дать этому вирусу распространиться и вовлечь много людей,
Вот эта самоизоляция дала очень много депрессивных синдромов, она дала очень много психических расстройств, она дала очень много соматических расстройств, даже если вы не переболели. Я уже не буду говорить о тех каких-то экономических катаклизмах, когда очень многие потеряли бизнес, потеряли место работы. Вот. Давайте об этом тоже подумаем, потому что это тоже очень важная составляющая часть нашей жизни. И если нам всем так повезло в республике, что нам развозили продукты питания, развозили лекарства, даже у нас в республике было организовано, когда человек приходил на КТ, ему обязательно в руки отдавали пакет с витаминным комплексом, чтобы если он заболел легко или если даже он не переболел, чтобы он мог провести превентивное лечение. Задайте себе вопрос, экономика, она не безгранична, то есть и финансовая составляющая тоже республики не безгранична. Будет ли возможность еще раз нам развозить продукты питания, получать бесплатно лекарства? Да, у нас есть и кислородные станции во всех на наших ЛПУ. У нас есть очень хорошие врачи, кстати. Мы потеряли блестящих врачей, блестящих специалистов, которые не смогли уделить внимание себе, своему здоровью и вынуждены были спасать нас. И это тоже лежит на нас, вот эта ответственность за то, что погибли эти врачи. Я считаю, в этом есть вина и нашего населения, потому что мы никак и тогда не могли себя ответственно вести и нарушали и масочный режим, и режим самоизоляции. То есть таких составляющих очень много. Здесь нет, скажем так, каких-то второстепенных моментов. И все зависит от нас. Вот сейчас все зависит от нас, не столько от медицины, все зависит от нас, от нашего ответственного подхода. Я считаю, что особенно тяжело было оставаться на самоизоляции нашему взрослому населению. Войнқануын шоу халдыр чуа беса хунт эльче двезл тевол швекцахыльч арвол швекцахыльч қиғеш хумацахыльч цейр мокшелина чуа беса шоу халду сасы чуа йоқта гюса цына дест шит шоду и чубоғш беші соғала болға йолшы қисвек соуцаца белі со йолшы қайлах олақ іш чуба чуяхыр үші цымокш халарез. Цамокшхала Ильхамдулаевич, ша подличный контроль и лечение, ша Алхамдулла из цамгар халгелиз. Но йок майери из цуншиqi цамгаш доку майери и цамокшхалар баандолша иши йол цамгарша qi кал юелицуна qi вочелиз. Так и не статься алхиетсон. Вы массово мы всегда спрашиваем, а готова ли у нас медицина, готовы ли у нас врачи. Медицина давно уже готова, у нас все подготовлено. А готово ли наше население уйти на самоизоляцию? Готовы ли вы снова оставаться у себя дома? Не у всех же есть дома, не у всех же есть дворы. Многие остаются в квартирах, и это очень-очень тяжело, эту самоизоляцию переносить. Вы сами-то готовы психологически к этому, и финансово к этому, экономически вы готовы оставаться на самоизоляции и находиться дома? Я хотела бы задать населению вот такой вопрос. Пересхил рит داليرم بولد سيدول ريت وين مخارة ورسبولك كيقول خو كديرو رمزان حاجة دال عال شويلز يورد سوال ربع عند الشيء خيش رجيون شكاشولك أسنه هقشو ألسم وقتين يعشى مصج أو يوش من تعامل خدمة مصج أو سموية شوي رسبولك كيقول خو دقة دوزن الأرحة دقيش رجيون شكابول شنيغة خاطر قولة دال خطون سقوش الوقتين شنو مخز ألسم قيتش دال قية تمسدال أتو بول بوشة صدقش أغورة قيقمش بيشكي جنا خلوين دال تغنى قيش رجيون شكادال حال دوستي چه تغنا ويمخ كدوش حول موخ مخاد وربرح. У нас развернуто 86 пунктов вакцинации. У нас подготовлен медицинский персонал. У нас есть вакцина, и, как вы правильно отметили, вакцина к нам поступает, скажем так, в приоритетном начале, потому что все это благодаря и Рамзану Ахматовичу Кадырову, благодаря той политике, которую он ведет. Когда мы находимся на ВКС, мы, и Вахит Абукарович, и Ильхам Дулаевич,
Мы слышим, когда губернаторы обращаются с просьбой к Минпрому, к правительству Российской Федерации, чтобы им выделили эту вакцину. Вакцины не хватает, есть северные регионы, которые очень труднодоступны. И вот они могут получить эту вакцину сейчас, чтобы потом в дальнейшем планово эту вакцину расходовать, потому что там есть очень труднодоступные районы. То есть получить эту вакцину в нужном количестве – это не совсем такая простая работа. Вот наш регион, благодаря работе Рамзана Ахматовича Кадырова, благодаря нашему оперативному штабу и, безусловно, благодаря министру здравоохранения Чеченской Республики, у нас проблем с этой вакцинацией нет. У нас проблема с сознательностью населения. Я хочу это подчеркнуть еще раз. Ту работу, которую мы должны были провести по подготовке кадров, поверьте, мы с Министерством здравоохранения начали проводить еще в 2017 году. И у нас специалисты готовы, у нас готовы эпидемиологи, у нас готовы врачи. Я призываю наше население, чтобы они проявили себя ответственно. آدم حجار غير خاطر حيق دلو أردر سنوين مخاطر ويبيردا شداء الله بلغ لير ميحيش شوينا ديتي أذكرنا ويرس على سنة أخذ دو حلاوة سنة تير خلاتنا مصر ورشة درجة قاعد وعد اللي وينا دلها قاردين شق أميلنا جمع ديشة هو تتور درح هو إردرح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درج مرشد وغيلة هالبركتي جوا مسرنا ومحكنا يوش كولومبو دقيري خاطرش يقيد يحكي هورمو شيك دلخل داشتولش خاطرنا دوزن جوبا دلي دلاح قي نيختا يورشل شيكونش قوليلر بحندلش يشيكونش قوليلر بحنا إلدتو المسرنا خوشتو تاق إلدت إشين تدين خلوش وال استق بصوبناخ علمناخ إلدت تختيش ستيش إدرج سديرش إلدت قابل سديش يختو أبو إلدت هنديشتو بصوبناخ يقمت يوخو سانيو قابوخ مبارج با سيبرت بوخ با تاوي مخا وين تيح ويدوز المحكل أرحى دين دو على ويقوم من دو على بوعبش إنزيتوت شو هاوينا مصر سانكتش كلاح فاتشعتون قولي تحبوا لا وستي تعنا بغا إشيوتش تاق إشتا تقيت شوال شنما تاع سانكتش كلاح بو إلش الأخر ما خاد بترلو مدر إلشما إذا توق دزل دوين هنداج جكتي سيانيستش تاق زابا دي يوروبا باش بولشناخه بوصل دين باهندول شيق املر دي شوي باتشا خلر باهندولش تار بات سانكسي وغيتشي وين خاق يغوتيشل دوق إز هار بركتي خلر وي باتشا باقوان تاع خلر تون تاحواتين دوشتو قاما باقوان خلر حاستا قول ميحا سو دينخل دوشتال قمال سو بينخل باش بالقيقم اسب اردوش ايلرسينغا طولغو جوب دل القمال ديق خلق قومي سو بين باش بالقيقم جياس ايلر كريك دوشي شي لازم برسو شوغا شي خلق شي قام دوق ديزرن تون دائما تنسحرش بالشارنا خينا تعاش مسو قوما ما خيريتو ملج او سقتنا شي قوما داق اذا باتشع ولا ادم مدويس اوتسو شاد غير شول شي قوم دح اخديل اخدوي نشبوش شاشي نان استاقو قشرا شز وقت نيتين شينين الحومي تعهما دات شي شاديل أخدوي ما بوشون شيء قومن سو زيدير دوشخش أقر حال دحل والمك شا ما بوش أقاشا تخش نو صديقش بيحك بويتون داق خديز إلرخ سوش أو نيس دوش دو ويدو حا
شي دهني شي ساتسخوش أرو الخلوش واستق تو قيقا بيتش شريعته هبا عربي عاش ديك دادير داير يسخيلتون علم ناخا دالوش هم هدو حانل دوش دولهم مكش دوش دولهم أعيدش عن ميل خرب الهمادات يقخر دو الهمادات حالا عدي عن صلاح مدية إسن دوش دولهم بچحو دي ألج شريعة علم ناخ كيك العبوش بولش ناخن قوش در واجب خل باختو نسام ديل شا وسطهم حالاتشي قي أبزات الهمادات الشريعة جلات سنة الشمادات إذا عندما يكشم دقيز مثلا شكولة تعسيستي يقع قيق إلا ديز أشياء غال يقع خلق يقع توسعم يقع قيق بوسو بدين دو على إذا صح خلقا إزيد يش دا صح إلا در واجب دبو علمنا أقوزع ديك هدو أدمي داخر لردريح يدين سنة تبع عندشون ديسنك بوش دنيا علما لور اللي جوزنش بين سسم بولش أختير سسم اتعوش أقد تير سسم اتعبيش إماغوش بقيش علمنا دنيا نشوح سسم آخلش يوكسنات يزال خزاحة أقا برينوديت اللي داتس إلر جاءت الشيخ أميلا فاتشوام شين لا عيش إن شاء الله تسيي دلع تسيي نقا بعضو يتونغ شغلش يتعبي حمي يسروات بلني سيال تون وبردو برديت وينير تون قيرم تسنير تون حيخر دنير هتي مت واش خلش فاتش حيبقى مايو ادم مت دوغر دولش كبر تعذر ده بوسمنا دالت اوتير مويس خلق حش قوش ده قالوا لك نسوة ادم نسدة تون جوب العويس تون ديلا خلقا ادما يعدو واجب دو شريعة تاع وناج وي وقتنا يا يتسيا سام مفتيس إلير سجاه عيد لو ما يحار أشباه يجدك هردرشون شريعة ما تان داخل كل حار داق عربي عشي قميله ما قال أدمي سه كل حار داقش دلهم إزدر واجب دو جلات اللي سنة تاس إز يا در حارم دول شما داس إز تسير حارم دول حولي دال دو اختهن تسير حارم دول حولي دال دو ودالش دال شينا شيئلشنا متأخلش شينا شيئلشنا متعولش شيخ طيبتن والشن متأخلش سوق بتشحش بوق ألا تفسير أهلنا سوق علم نح بوق ألا طبعا بتشح يقيقن بيشو علم نح قيقن بيشبو وقت ناس سيج يشيس بوقش أقول ترجعوا خلقنا تدوج إز أقول إلدت نوع يرجع نشو شيكونش إردوي تاريخ تاع وقت يشخينا حال زمان قا يشغل شو وقت ينش دق شرشكح تعيق شرع إتشرع كيتشي براكتيكا واتو ناخند إح تنا بيد بول تنا زي دول حوسا حوسي بيق شاسر هالشو ده لمسيد بطا إخ شرع ينيو ريتس مالر أدميس سازنات الناس بوش دول هم سنز بابا بيز إدر قوة أضحك عدوق أنا شيك ونشيخ وين خامي غير شغلة فيشت أعناخة وأجتاس إيش بربراغانديش وبابش زمان شوحة أتوقع أختي ستيشر بحندوي ما درنا ديس مديزي هم سبقوا يسبقوا نقاش غير شوي وش قتادو ملجوا بتشحوا وحقيق وش لاتشا министр здравоохранения Роспотребнадзор وقر حامي شو شنانيتين شا باش أطول قيقم بش لاتشيها أدم شي سجعو دقديش دو شينت زيخلن قيرش инстинкт самосохранения дон сразу حال متخيول شوز دال قال إنه إشت مزج تندلا вот يخاطر دوي سونا
Илхан Абдуллаевича Ваиши Ритига Хахтардалар. В соцсетях и среди населения есть такое сомнение, которое распространилось по поводу этой вакцины. Те вакцины, которые выпускались раньше, они проходили разные периоды. Ну, до практики 5-10 лет. А вдруг самая опасная болезнь появилась у нас, убивающая, жестокая. За пару месяцев, за полгода подготовили вот эту вакцину. Вот. И до сих пор, конечно, у нас негативных последствий нету. Вот такой большой, быстрой скоростью. Как они смогли подготовить специалисты эту вакцину? И какой у него вот состав? Некоторые сомневаются, вот мусульмане, из-за вот этих сплетней, которые распространяются через соцсети. Вот чтобы развеять вот эти сомнения, вот два величайших специалиста перед нами, мы бы хотели из ваших уст услышать ответ на этот провокационный вопрос. Ответ на самом деле очень простой. Дело в том, что в принципе, по сути, вот эта вакцина «Спутник Ви» – это не новая вакцина. Вот, это самое главное. Это дело в том, что была такая эпидемия, называлась вирус Эбола, ее вызвало на определенном этапе. Причем смертность от вируса Эбола была 50%. То есть 50%. То есть из 2 зараженных 1 погибал, 2 выздоравливал. И это, если я не ошибаюсь, 90-е годы прошлого столетия. И вот тогда изобрели вакцину на основе аденовируса, векторную вакцину, просто на аденовирус генетическим путем насадили антигены против Эбола. То есть тот же основа, она уже давно известна, эффективна, безопасна, получается уже более 30 лет, да? Значит, просто на нее были насажены антигены против вируса Эболы, и на тот момент людей не спрашивали, вакцинироваться или нет. Вот взяли вот этот регион, как бы в нашем случае это как бы Китай был бы, и всех на 100% вакцинировали. В результате мы об этом вирусе не слышим. Кто-нибудь слышал в последние годы, что кто-то умер от вируса Эбола? Никто не слышал. Вот. Что происходит, скажем, в прошлом году? Да, эта вакцина была в начале года изобретена. Взяли основу известную на основе аденовируса, потому он называется векторным вирусом. И тогда был вирус Эболы, сейчас коронавирус. И, соответственно, поменяли только антиген, чтобы антитела образовывались не к тому, не к Эболе, которого уже нет, а к новой коронавирусной инфекции. Поэтому эта вакцина, по сути, своей известна. База его, носитель известна, она 30 лет назад успешно была использована в подавлении очень опасного вируса, который представьте, вот сейчас я говорил эти цифры, от 4 до 14% переболевших по разным данным, разным странам погибает. Это новый коронавирус, а тогда 50%, то есть половина. То есть масштабы были несопоставимые. Поэтому в настоящий момент мы пользуемся вакциной, которая известна, побочные эффекты, которые известны. Они очень редки, это эпизодические анафилактические реакции, но хочу сказать, что у нас в республике, например, из 76 тысяч ни одного случая мы не наблюдали. Да? Ни одного случая. Ни одного случая. По Российской Федерации более 10 миллионов, насколько знаю, последние цифры, вакцинировано 2 или 3 случая. Но это, знаете, это меньше риск, чем, например, что попадет в тебя в гром. То есть примерно такой же риск, или еще реже. Поэтому вот на этот вопрос, что вакцина новая, она неизвестная, неизведанная, это вопрос, на самом деле, вот ответ такой. Вакцина известная. Еще более того скажу, вот сам аденовирус, об этом больше всего говорят, что это на основе аденовируса. Но дело в том, что я думаю, что нет людей здесь, которые
в течение года, раньше, 2, 3, 4, ну вообще по жизни не бывает простуд зимой. Наверное, у всех они бывают. Так вот, сообщу вам, что в половине случаев они вызываются вот этим же аденовирусом. То есть вы не впервые, организм человека сталкивается с этим аденовирусом. Это известный нам аденовирус. Это он как бы вокруг нас живет с нами уже давно, уже, если я скажу столетиями, я, наверное, меньше скажу. Поэтому с этой точки зрения опасности никакой нет. Алхамдулилlah, еще Рамзан Ахматович в своем совещании сказал, что коронавирус уже он с нами вместе живет, нам некуда деваться. Поэтому обратился с большой убедительной просьбой, чтобы все вакцинировали. Вот по этому поводу, что бы вы добавили? Вы знаете, я же могу сказать с разных позиций. Если говорить с точки зрения медиков, а мы очень тяжело работали весь прошлый год, и я знаю всех, кто поименно, лично, всех, кто работал в красной зоне. И я лично знал всех, кто погибли. Многие из них были моими друзьями, близкими людьми. Поэтому с этой точки зрения я скажу, наверное, как свою собственную точку зрения, не как министра здравоохранения, а, наверное, как человек, который все это видел, испытал на своих близких. Значит, и, конечно, вакцинироваться необходимо с точки зрения простого обывателя, человека. Да? Хочу сказать, что я и потерял родственников, которые, к сожалению, жили в другой стране, и там нет вакцин. Я сейчас говорю как человек, так скажем, отдаляясь от должности. У меня не было там вакцинировать людей, потому что в той стране, о котором я говорю, не было вакцин, погибли, я и даже поехать на похороны не смог, вот, при всех моих возможностях. Вот. Я этого не желаю никому. Вот. Вместе с тем, благодаря своим возможностям, я и себя, и близких, вот вы говорили о матери главы республики, родственников своих, еще в июле вакцинировал, как только эта вакцина появилась. И вот на этой стороне границы я никого не потерял. Вот что мне лично, как человеку, дала вакцина. Это с этой точки зрения. Если говорить как министр здравоохранения, как человек, который отвечает за эту сферу, конечно, я не хочу, чтобы мои врачи, средний медицинский персонал работали в таких опасных условиях, как это происходило в прошлом году. Порядка 6 тысяч человек было задействовано в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Они рисковали не только сами, они рисковали и своими родственниками, друзьями. В пик волны новой коронавирусной инфекции, кто следил за этим, прекрасно помнит, что эти врачи и медперсонал даже домой не возвращались. Они жили в гостиницах, не видели свои семьи. Я думаю, что если к ним относиться так же, как к людям, как мы относимся к остальным людям, этого вы не пожелаете никому. Это вот второе, так скажем, обоснование тому, что надо вакцинироваться. Третье обоснование, вот Рита Магомедовна сказала, что болезнь молодеет, все больше и больше молодых, а сейчас мы видим уже и детей. Куда дальше он мутирует, никто не знает, и, может быть, придет время, что дети будут болеть тяжелее, чем взрослые. Этого никто не знает. Но есть одна хорошая новость. Та зона, в которой вот создаются современные вакцины, она не мутирует. Мутируют, так скажем, те параметры вируса, которые отвечают, в частности, за более легкое распространение, за, так скажем, чтобы этот вирус больше мог жить в организме человека. То есть вот такие, как бы я говорю простыми словами, чтобы было понятно, такие вещи происходят, и, значит, вирус видит, что пожилые люди больше вакцинируются, а дети, то есть вирус потихонечку идет туда. Поэтому нам нужно общество свое защитить. А чтобы общество свое защитить, чтобы вирусу некуда было деваться, нам нужно 60% людей, которые живут у нас в республике, имели антитела. Тогда вирус закончит свой путь. То есть в любом случае мы на какое-то время
можем забыть о новой коронавирусной инфекции. Но, к сожалению, мы не одни в этом мире живем. Есть и другие страны, где могут, скажем, не соблюдать, вакцины не хватает. Я хочу вот еще одну такую вещь сказать, что руководитель Всемирной организации здравоохранения, значит, обратился ко всем странам, странам богатым, имеющим возможность обеспечить вакцинами свое население, в том числе и к России, что это неправильно, это негуманно, что, пожалуйста, отдайте эти вакцины, чтобы мы могли вакцинировать в Африке, потому что они тоже люди, и там нет вакцин. То есть за вакцины на самом деле идет борьба. Ко мне обращаются министры из других регионов. Вот, Эльхам Абдуллаевич, мы знаем, что у вас люди не хотят вакцинировать. Передайте нам, пожалуйста, эти вакцины. Вот, я вот не отвечаю за здоровье, так скажем, жителей вот того региона, откуда, скажем, мои друзья, министры здравоохранения звонят. Я отвечаю вот здесь, в Чеченской Республике. Поэтому я не могу отдать. И поэтому всеми доступными способами, возможностями объясняем. Вот, не знаю, очень много вопросов, я тоже слежу за социальными сетями. Люди, живя в Европе, не буду называть, в стране, где вакцинировалось 60%, обращаются к чеченцам, мол, не вакцинируйтесь. Вот у меня вопрос к такому человеку, почему же ты у себя в Голландии не борешься против вакцинации Pfizer, который сами же голландцы признали хуже, чем спутник Ви. Вот веди подрывную деятельность там. Зачем это делать здесь? Вот. И, к сожалению, люди, они люди, на то они и люди, верят вот этим социальным сетям, рассылкам. Для человека, который видел все это, бывал в красных зонах, видел погибающих людей, это было бы смешно читать вот такие комментарии, если бы это не было бы грустно. Да? Вот, поэтому просто надо как бы разумно подойти к этому вопросу, просто проанализировать. На самом деле, вот просто взять, вот мы же покупаем там, скажем, телевизор, да, условно говоря, мы его можем купить через перекупщиков, не знаю, за 1000 рублей, а можем за 100 рублей. Так вот я вот тоже, такой же вопрос. Вот, мы иммунитет заработаем, 100 человек заработает иммунитет, потеряв 10 человек, или у 10 человек там немножко плечо поболит. Вот какой ценой вот лучше нам заработать иммунитет? Вот простой вопрос на самом деле. Вот, если каждый разумно, честно ответит на этот вопрос, я думаю, у нас с вакцинацией проблем не будет. Спасибо большое, Эльхан Абдуллаевич. Хотел бы задать еще один вопрос. Есть ли риск после вакцинации заразиться или были ли у нас такие случаи вообще? Вот смотрите, у нас, я говорил цифру, 76 тысяч на сегодняшний день. Мы внимательно следим за теми, кто поступает к нам в учреждение. 116 человек на сегодняшний день лежит. Ни один из них и до этого, это не те, которые были вакцинированы. Это люди, которые поступают свежие. Многие из них, вот мы с ними разговариваем, говорят, почему я не проявил или не проявила благоразумие. Вот я сейчас дышу через маску, и непонятно, к чему эта болезнь еще приведет. Почему вот я послушал тех и не вакцинировался. Вот разве вот это лучше, в какой ситуации сейчас нахожусь, чем потенциально могло бы быть? Вот исходя из этого, надо действовать. Есть, знаете, как вот, чтобы получить правдивую информацию, нужно послушать критика, да? Потому что критик, он критически оценивает и, может быть, скажет чуть хуже, чем есть на самом деле. Вот мы все, нет здесь человека, кто не интересовался бы политикой, так или иначе, понимают, в какой ситуации наша страна находится, какое противодействие со стороны, так скажем, европейских стран, американцев испытывает наша страна. Если кто интересуется более глубоко, наверное, знает, что на разработку вакцины Модерна государство Соединенных Штатов Америки выделило грант в размере $100 миллиардов. Просто вдумайтесь в эту цифру. И тогда, наверное, вы сразу поймете, почему на Конгрессе именно Модерна взяла первое место. Да? Так вот, оценка критиков, еще раз повторю, 91%
эффективности, что человек вообще не заболеет. 8%, что человек может заболеть легко, перенести легко, даже без поражения легочной ткани или с минимальным поражением легочной ткани. Вот вам результат, ответ от критиков, насколько эта вакцина эффективна. آدم حجر ويسعى كده ديرز وش اشتناق شيء قومي تقوى القيقم بشوية درت أحر مهر تعوش. ده الموضوع وي دين غير دشت القميل وي الحلق قميل دين غير وشوال وي باتشح وخلق وجلد وردو الخيط وين ده الموضوع خلق دي زريحة باتش ولا قرش دي غنديح وين حاجيتنا أخشي يحتوى قايتنيات دك شو دي اللي نساعدرش ما تقول قي إلي لناوات شي بلخشتا سبيمي دي لامي إردوغوي سو دك زاد دينا طان دين دوح شي قوم دوح شاتساعة هما قوردوتي ديل دوح قيقم بقوي ولا دوغ شي بوش بول شوي بوسو بناخي ويدينا قوم وجشك إجشك إلدت نشكلات دوغش وين تبتن غير وشولج ويباتشي ويدين نخلي كوغل وشولج ومفتي وعلم ناقي لور اللي ويجوزنشك مسرجي شي مش بوش بوش ناقي ندو حار مش بوش بوش ناقي إلدت نشك لا مدو حار سندل دين خاطر درئي دو حرسون سينا درئي انتريسنا دقنا غنا انتريسن دوخ أروين خاطر أتوكسينا هلات مجو سيخ ينسار إذا تنتعبس ليس تشخلتر لو تهان تخلع شداج شداج قدي شداج خلتر لبوخش خيت راح موت راح ومش دوت قوي مينستر تصره وين بيلقال ديلي إذا شيت عن بوخت ينيو شولج وكسينا تن كزج رزويتي يردوتوغ تن أصنو شي يلشو إمنا تسلنا براولنا كورونا أنتيجين سجاحة أنتيلاش قل دليتا تتع بين بوش بول بوغ بويز هرا ويك تكنولوجي دو تعول شو دستجاني اتشرح يترله شيقيت ميحيق لحجن تعول شو شرح يلو تعول شو بتح يلو دالشن ديل خيل دوشتوج علمني كرمة اللي حجن شين سبيساليش شون يشول شادو شونا وي شو عادش انت مثلا بروستو ستريت شوي حالات شيب ناخ شل عادش خل دوشتوت ان وشا ويباتشو دك ذات دينا اتين عادين يرتلش زام خيستو شميو ويك تكنولوجي كمبيوتر مسو علما اشتاق عيوك شبوك شبو باتشاقين قوس ميلير شينيغ وقت نسيجاحه حاخ يحكي غير شقحويكش اشتا نيغ ايدت نشا اي غتلوش الشيخ دوغلوش خلوش وشو ويباتشاح تيشي تنا تيشر ويتن غلقي تخلردو وي يامرت خلردو هوند الشي تا يامرت لو يوش تنش دغره دين باندولش قام باندولش تو حيوغش خلدوشتو يتسقوا شويق يشين بعرقنا دقنا بعرزي وقيس دارت مارشال دويل يسخلوش دالا أخوي قام بايمر أمة هر ديل خلق دال أنبالخة حلقة داقنا مقش مارشي دوش دال داخل الويل وين تغنى تخش نعمة عديخش دوي وينوخشي قام قاستين بيركتي تخذ نعمة تشكع عديخش دوي وبرت سخلاح برت واجنه بو وبرت سخلاحه دال نعمة دعوتي ويقر القير لقوي باتشح راس الدونا يغو كارنتينيو الشغوش دا ديلا شاشون دوش دلير يا مالا مولخو يشيتر داس ال شاشون ديل دوش قوشتنا هنستغنا قاملر در دعا وقتنا يبوخ شاشوك تعبير آمنية والساعة نيقا دعوة تشي نوغر دعوة سيولي تعبير آمنية والساعة فتشو أتو قيتم تحيقلت دوغ لزرت حقيقوش دول الشيح دو حلوال خلوش واستغنا
تنس أحوغ القوتو ديس أخصول يا كرنتيني ها بطح شو أردو مقردات شو ناش تكن دغا يشتغل مجدي دغا يشتغل ويبتش عبوك تدين يختريتين ولنا يولا يل وعلم عام شو الحجر شتوسع ويرزن شتوسع جوب فندق دال جرجع بتشع واتشون داق أس بتشع تا غلق سهوتين دوشتول قام دوشون دال وينتعازب دقتر دوشون داق ويسخروج الله دال عالش دولوي خوتو ما ديزر أو دكش بس شخصة غلق خوته تون متأخلة يوين متأخلة دال بربلو يلقوي أنا وجاخيجن عشتوش واتساب جروب نشوفه مسيري سايوش أقرأ قيد ثلاثة أتصان جروب نشوفها حلقة يا اتنين شو زخوزوش تغنين زروس بتربنا زور مسكوا أنا بابو يوسع يقطع حاجة وأتصن سيوز بريزيدنت روسيا روسيا تاع أتاكاين شو بغنا قاعدة دنا دكازات دنا وقتنا ووخ لر زيني غلر بوخسا обычно مهتل ده وين تونتيش ده دلعك سجلينه تيش بيش بو ويتعني هم على شبات تحبش صون تخلو يش كيلو خل مسني ولز أدم باش كل نقدر خاطر جو يقرنا عن عليه يشتغز هون الشيء وقيت سبع لوربات يقول أنا برسيم أكل مليون دولار وخاصن قيس وادج أت مليون يقع استوت كما يوتي خاصن برسنت مستدشين عدلش الدنيا علم ناخ وقوسم نيس دق خرس دق بوش يقع واحد لين إيش لوري خير دويا خاصن إذا هر ما ولد هو زين دووني دوال دلائي واتساب شو داسكو شو أتصمنو أتبيتنو شو ظلم دق ونان هون الشيء علم تق ولا حكم ولا لور ولا ميل ولا تسودش شيء بخير قمل مثلا إريتا أزبلغن وكلينيو آدم عج هو بلغن وكلينو خبزي وعربي عثمان ملخو حالات شوية أتبتشوا لمفتش شيء بلغن وكلين شيء قومخ يشزع وان جوابت اللي يشل نابو وين خيجن عشبش وين اشتيش ميبو وين اشتيشتو أما إذا واتساب شو يكشلو مش أسرة شو نسبة وين هون ده شيء بخ باتر لجواب ده بات وجوكل بينا بات إناخ هتي اشتريتي خاطر درسه إيميل بقدر شو إذا بوخ بوجدوه دات يقمل Сон случай сонда гео из-за ваймасочный режим елчхенаха, ицхенах, хил и путстуцар хватинок. И хватинок Александр Саверский олшу. Ша жюкти вуз, он юрист, он по образованию не медик, не врач. Союз защиты прав пациентов олшса, изюкцо, пеланел. Цу ще жизнь туовин тыгват, цу годин тыгват, цу хажумадат. Это человек, который просто зарабатывает на том, что вот сейчас вот, по молодежным языком маалера, он ловит хайп опой, и ченца балыш зарабатывает, шлил, что гуис. И масочный режим елчик нахватин кут старцарис в службе чубан, почему-то и масочный режим мекшиаться цу наган хокол не слабина богш. Вакцины касаются дешума да царис. Даже по поводу вакцины цу идичи сетсвал гумаваться. Он вообще сам уроженец из города Грозный. Кузгал Авинавуис. В свое время он очень пытался привлечь к себе внимание, прокомментировал одно из событий, которое произошло в республике. Я это совершенно ответственно говорю, потому что в соцсети Facebook я с ним переписывалась. Переписывалась по этому поводу, у меня был такой очень хороший комментарий в его адрес. Как-то, когда Рамзан Ахматович сказал по поводу свадебных тортов, он сделал какой-то непонятный комментарий. Все это было сделано ровно для того, чтобы именно Рамзан Ахматович обратил свое внимание на него, и его пригласили в республику. Я ему на это написала, что вы этого никогда не дождетесь, потому что я-то точно постараюсь, чтобы это не произошло. Это вот такой человек. В данном случае, так как были ограничения, никакой работы у него не было, кроме как соцсетей, он решил просто привлечь к себе лично, к своей персоне внимание. Собрал вот такое вот общество и придя в здание Роспотребнадзора. Соцсетях кин встреча, я соцсетях кабин бохума бат и смысит таки сейчас снять поэтому чехки соцсети сюда хвастана и бог бухцо бешпек. По жизни бешпек и бог. Российские вакцинации
حجز داخش مثلا حرمية شو تصدقت أمريكانسكي وакцинации خليه يزبوخش اشتغلت что تون ديك عليش. Это тоже политика, это тоже политика. У нас мы сейчас ждем ответ. Я думаю, что будет принято правильное решение по этому поводу. Вот у нас сейчас ответа нет, мы тоже ждем. Как мы уже говорили, да, Модерна признана первой вакциной, да, но на втором месте идет спутник Ви. Вот когда Саудовская Аравия примет решение, у нас нет на этот ответ. Но совершенно точно это не лежит в зоне плоскости медицины, это лежит в зоне плоскости политики, и мы об этом все знаем. خاطر دلش ويق أجن شادق أجن بوخ واحد ملوي سديل قية تمسه هنسا ويناغ إنه قاعد يشتغل صشية كوني خاطر تعدو لا الله ويدوق تيشتغل ده المقلحة ليرمي عايش شو مثلا ديد ريس خيلت أقوينا نس الشحال دك دوت ساعة شر ولا إيشو شو تيوغا إيشو شو وني دكني دغا إيشو شو تغنى سديل قية تمسه هما قيوخ سدايته ويمسوج أورا وقت ناس يشاء استعاصمه ييز الخيط سونا تقدال مقلحة تعرف بردا تشيش يرز وشسون آل أورجهر أنبال برج حنا ويشوع شغل قنبل تاقوي زروخ رنيني أغور بالليرش مصج أغور قاعد سحبوش بيخ وين تاق هقني تاق دق شوع شغل قنبل تاق ليرش عقل غني وين دال سرغاز وتقابل دال جيش دال سنة أوردل وين دال قية تنبول سرخ تاق شون مثلا دال رئيس قلت أنا ويدل استوديو حاشل داخلنا بردا شداغ لا سنة دال دكنز بيخم بولشون دال إحي بيركتيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.